भाऊसाहेब. ओम नमस्ते गणपतये. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि. त्वमेव केवलं कर्तासि. त्वमेव केवलं धर्तासि. त्वमेव केवलं हर्तासि. त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि. त्वं साक्षादात्मासि नित्यं. ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि. अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात अवोत्तरात्तात अवदक्षिणात्तात अवचोद्वार्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समंतात. अहो भाऊसाहेब, थट्टा पुरे झाली, आता उठा. अहो पाहिलेच मोरोबा, पुन्हा थट्टा सुरू केली. अहो अशी थट्टा सारखी सारखी करणे बरे नव्हे हो. आमच्या जीवाची काही पर्वा आहे की नाही इकडे? इकडची थट्टा होते, पण आम्हाला मात्र ब्रह्मांड आठवते. हे पहा, उठा आत्ताच्या आत्ता. अहो त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि. त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते. सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति. सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति. सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति. त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः. त्वं चत्वारि वाक्पदानि. त्वं गुणत्रयातीतः. त्वम् अवस्थात्रयातीतः. त्वं देहत्रयातीतः. त्वं कालत्रयातीतः. त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं. त्वं शक्तित्रयात्मकः. त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं. त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मः भूर्भुवस्वरो. गणादिं पूर्वमुच्चार्यं वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः. अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम्. एतत्तव मनुस्वरूपं. गकारो पूर्वरूपम्. अकारो मध्यमरूपम्. अनुस्वारश्चान्त्यरूपम्. बिन्दुरुत्तररूपम्. नादसन्धानं संहिता संधिः. सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः. निःसृत गायत्री छन्दः. गणपतिर्देवता. ओम गं गणपतये नमः.